Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Sarono, saya peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Medan. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran. Dan hari ini praktik dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021. Sebagai buktinya, saya perlihatkan koran hari ini tertanggal 6 Desember 2021. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guten Tag. Guten Tag. Wie geht es euch? Danke gut und Ihnen? Ya, es geht mir auch gut. Vielen Dank. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasanya, wir lernen wieder Deutsch. Heute ya kita belajar lagi bahasa Jerman, dan hari ini ya sebelum kita memulai pembelajaran, Herr Teguh akan minta Mas Fakih untuk memimpin kita berdoa. Silakan Mas Fakih. Ya, Teguh. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Ya, terima kasih Mas Fakih sudah memimpin kita berdoa pada siang kali ini. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Herr Teguh ingin tahu, wer kommt heute nicht? Siapa yang hari ini tidak bergabung dengan kita di daring? Mungkin ada yang tahu? Hadir semua mungkin ya. Mungkin nanti ada beberapa yang kelihatannya mungkin masih terkendala jaringan. Nanti kita sambil tunggu ya, kita sambil berjalan nanti kita lihat. Sambil nanti Herr Teguh sudah posting di Google Classroom, ada presensi, kalian bisa klik di sana agar nanti di akhir pembelajaran Herr Teguh bisa lihat lagi siapa yang hadir dan tidak ya. Coba dicek dulu ini suaranya, suara Herr Teguh terdengar dengan jelas atau tidak? Terdengar, Herr. Ya, siap, sudah terdengar dengan jelas ya. Terima kasih. Good. Masih ingat tidak sebelum kita pertemuan pada kali ini, apa sih yang sempat dipelajari? Pekerjaan. Good, saya good. Pekerjaan ya. Atau bahasa Jermannya ada yang tahu tidak? Pekerjaan itu apa bahasa Jermannya? Beruf. Good. Genau, Beruf ya. Pekerjaan. Good. Hari ini masih berbicara seputar pekerjaan ya. Dan sekarang lebih spesifik lagi nih, kita akan mendengar dan melihat video yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu ya. Das ist unser Titel ya. Ini adalah judul kita, Webfrage. Was ist das ya? Apakah itu Webfrage ya? Nanti kita akan lihat ya. Wir schauen mal. Oke, tapi sebelumnya Herr Teguh ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang kali ini ya. Jadi kita akan mempelajari kalimat pertanyaan yang menggunakan Webfrage dan belajarnya berdasarkan video teks yang berisi dialog ya. Dan salah satu manfaat mempelajari ini tentunya adalah dengan kita bisa mengetahui kalimat-kalimat mana saja yang kita akan gunakan dalam bahasa Jerman untuk bertanya mengenai tema tertentu menggunakan Webfrage, khususnya tema beruf atau pekerjaan. Nah, da gibt es ein Bild. Herr Teguh punya sebuah gambar di sini ya. Nah, kira-kira ya apa sih yang kalian lihat? Was seht ihr eigentlich? Guru.
Good, guru, apalagi? Ada apa lagi kira-kira? Murid-murid. Murid-murid. Good, kenal ya, murid-murid. Ini adalah mungkin berarti ini tempatnya kira-kira di mana nih? Wo arbeitet Sie ya. Di mana kira-kira ini guru ini bekerja? Di sekolah. Good, kenal. Sekolah ya, in einer Schule ya, di sebuah sekolah ya. Nah, hari ini kita akan lihat ada dialog yang berkaitan dengan profesi guru ini ya. Pada pembelajaran kali ini kalian akan bekerja dalam kelompok. Kelompoknya mungkin koordinasinya mungkin bisa di luar Google Meet ini ya. Apakah kalian memanfaatkan WhatsApp, Line atau aplikasi yang lain, atau mungkin juga bisa kalian gunakan video call di aplikasi yang lain. Dan ini adalah aktivitas yang akan kita laksanakan. Unsere Lehraktivitäten ya. 2 R's ya. Yang pertama adalah kita akan membuat grup ya. Wir machen eine Gruppe ya. Kemudian ya, wir sehen ein Video ya. Kita akan melihat sebuah video yang nanti berisi tentang dialog ya. Dan setelah itu ya, nanti kalian akan mengumpulkan Fragesatz. Fragesatz itu adalah kalimat tanya mit W-Frage yang diawali dengan W-Frage ya, berdasarkan video yang kalian lihat. Kemudian setelah itu ya, kalian mengerjakan Aufgaben atau latihan. Dan setelah itu wir schreiben einen Dialog mit Fragesatz. Kalian akan membuat sebuah dialog yang di dalamnya harus ada Fragesatznya, kalimat tanyanya, dan tentunya kalimat tanya yang mengandung W-Frage atau kata-kata tanya yang diawali dengan huruf W ya. Dan tentunya dialog itu harus kalian presentasikan ya kepada teman-teman kalian yang lain. Kira-kira dari penjelasan ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Herr Teguh. Ya, silahkan. Ya, apa pertanyaannya? Kan ada tugas dialog, membuat dialog itu kan Herr Teguh. Ya. Nanti buat dialognya itu dalam bentuk subjek Anda atau dalam bentuk kamu. Oke, also good. Vielen Dank, Mbak Dea ya. Das ist eine gute Frage. Itu adalah pertanyaan yang bagus ya. Ada Sie form, ada Du form ya. Bentuk Anda atau kamu ya. Nah, untuk tugasnya dialog nanti kalian boleh dalam kelompok menggunakan bentuk Sie, Anda, ataupun bentuk Du ya. Yang pertama, ini kita akan melihat dulu video. Wir sehen ein Video ya. Kita saksikan dulu bersama-sama. Guten Tag, Herr Teguh, was sind Sie von Beruf? ich bin Deutschlehrer. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite bei SMA Negeri 1 Ngemplak. Seit wann arbeiten Sie? Seit 2 Jahren. Und wie lange arbeiten Sie? Ich arbeite 42 Stunden pro Woche. Wie viel Urlaub haben Sie im Jahr? Ich habe 12 Arbeitstage Urlaub im Jahr. Wann machen Sie Mittagspause? Ich mache Mittagspause um 12 Uhr. Wie viel verdienen Sie im Monat? Ich verdiene 1.500 Euro pro Monat. Und wie kommen Sie zur Arbeit? Ich fahre jeden Tag 3 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Guten Tag, Herr Teguh. Guten Tag, Herr Teguh, was sind Sie von Beruf? ich bin Deutschlehrer. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite bei SMA Negeri 1 Ngemplak. Seit wann arbeiten Sie? Seit 2 Jahren. Und wie lange arbeiten Sie? Ich arbeite 42 Stunden pro Woche. Wie viel Urlaub haben Sie im Jahr? Ich habe 12 Arbeitstage Urlaub im Jahr. Wann machen Sie Mittagspause? Ich mache Mittagspause um 12 Uhr. Wie viel verdienen Sie im Monat? Ich verdiene 1.500 Euro im Monat. Wie kommen Sie zur Arbeit? Ich fahre jeden Tag 3 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit.
Sudah selesai melihat videonya? Sudah, Her. Siapa yang kira-kira bisa menyebutkan ada kalimat saja apa saja di sana? Ada? Saya, Her. Ya, siap. Latifah, silahkan. Ada kalimat apa saja tadi di video tadi, di dialog tadi? Ada 3 kalimat. Apa saja itu? Yang pertama, Wo sind Sie von Beruf. Yang kedua, Und wie lange arbeiten Sie? Yang ketiga, Wie viel verdienen Sie am Monat? Oke, good. Ya, betul. Itu diantaranya ya. Sebetulnya ada lebih dari 3 ya, tetapi itu diantaranya kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kalimat tanya menggunakan W-Frage. Berarti tadi ada W-Frage apa saja, Mbak Latifah, dari ketiga kalimat tersebut? Was sama wie. Was sama we, ya. Ya, good, good ya. Terima kasih, dan Teguh juga yakin kalian semua yang lain juga bisa mengumpulkan kalimat-kalimat tersebut ya. Oke, good, fighter. Kita akan lanjutkan lagi ya. Setelah kalian melihat video tersebut ya, tadi kira-kira mungkin ada nggak informasi baru yang bisa kalian dapatkan ya dari video tersebut? Misalkan di sini, was sind Sie von Beruf? Jawabannya adalah Ich bin Deutschlehrer. Berarti was sind Sie von Beruf ini dia menanyakan apa maknanya juga. Contohnya ini ada wann machen Sie Mittagspause? Mittagspause atau istirahat ya. Jadi ini Teguh itu Mittagspausenya istirahatnya jam berapa? Kalau berdasarkan dialog ini? Jam 12. Jam? Good. Punctual jam 12. Good. Kali ini kita akan ke word wall ya. Kita akan mengerjakan latihan Aufgabe 1 di word wall. Kalian boleh klik kerjakan dulu ya. Teguh akan berikan kalian waktu mungkin kurang lebih kayaknya 3 menit cukup karena ini hanya 5 pertanyaan. Silakan kalian klik ya, sudah Teguh share di grup WhatsApp. Itu ada latihan pertama tentang W-Frage ya. Sudah selesai? Mungkin kita bahas bersama-sama ya. Ya, di sini ada pertanyaan pertama. Kira-kira kalian tahu atau tidak susunan kalimatnya seperti apa ini? Ada kata Sie, von, Beruf, sind, was. Yang paling duluan harusnya yang mana? Kata yang mana? Was, Her. Was ya. Was, kemudian good, betul. Setelah was ada Hin. Zin, good. Was sind Sie von Beruf? Oke, good, sudah betul ya. Kita lihat yang berikutnya, yang kedua. Ini harusnya lebih mudah ini. Sie wo arbeiten? Yang duluan kata yang mana? Wo. Wo. Kemudian setelah wo ada kata, jelas ini mudah Arbeiten. karena cuma 3. Good, arbeiten. Oops. Wo arbeiten Sie? Good. Ini wann machen, setelah kata makan ada subjek. Subjeknya apa kira-kira di sini? He. Sie. Good. Wann machen Sie Mittagspause? Good. Ya. Kalau ini kira-kira yang duluan kata mana? We. We. Nah, ingat-ingat setelah we dia ada kerja. Di sini kata kerjanya adalah kommen. Ya, kommen. Good.
we common setelah kerja pasti ada subjek, yaitu subjeknya adalah apa di sini? Sie, ya. We kommen Sie zur Arbeit. Oke, good. Yang berikutnya ya kita akan lihat ini. Kita akan bersama-sama mengerjakan ini Aufgabe 2 ya, learning apps. Kurang lebih ada sebuah dialog ya, dan dialognya ini masih ada kata yang belum diisi. Dan kita harus mengisinya dengan menggunakan Wegfrage. Machen Sie beruflich. Ya, apa juga? Yang Was, good. Coba kita lihat ya jawabannya betul atau salah. Ini. Yang ini titik-titik arbeiten Sie. Kemudian jawabannya nama tempat ini. Sprache-Institut Wolfgang. Berarti kira-kira kata mana yang kira-kira menanyakan tempat di antara wann, was, wie lange, wie viel atau wo? Kalau ada titik-titik machen Sie Mittagspause, kira-kira di sini pertanyaannya kata Wegfrage-nya yang mana? Yang wanher. Coba Oban ya. Good. Yang terakhir kita pilih apa kira-kira? Kita pilih yang mana? Yang Oke. we feel. Oke, good. Kita lihat ya. Good ya. Ternyata ada satu yang salah di wie viel arbeiten Sie. Nah, ternyata bukan wie viel jawabannya. Kalau yang lain sudah betul, was machen Sie beruflich ya. Ini maknanya sama dengan was sind Sie von Beruf. Tanya mengenai pekerjaan. Ya, wo arbeiten Sie? Ingat-ingat kalau ada wo itu berhubungan dengan tempat. Artinya mungkin di mana ya. Kalau ini seharusnya bukan we feel ya, bukan we feel arbeiten Sie karena we feel ini seberapa banyak ya, tetapi wie lange ya. Kalau yang berhubungan dengan seberapa lama itu wie lange. Kemudian ini wann machen Sie Mittagspause. Wann itu artinya kapan ya. Kapan Anda Mittagspause atau istirahat siang. Dan we feel tadi adalah seberapa banyak. Oke, good ya. Kira-kira kalian sudah membuat dialog ya? Ada yang sudah membuat dialog belum? Sudah, Her. Mas, Maaf, Her. Her, maaf. Iya. Saya mau tanya yang tentang dialog tadi. Oh iya, bagaimana? Pertanyaannya gimana? Apa bedanya was sind Sie von Beruf dengan was machen Sie beruflich? So good, ya mungkin ada yang kebingungan ya. Ada was sind Sie von Beruf, ada was machen Sie beruflich. Jadi kalau secara makna was sind Sie von Beruf itu dengan was machen Sie beruflich itu artinya adalah sama-sama Anda bekerja sebagai apa, ya. Jadi cuma yang satu mungkin was sind Sie von Beruf ya itu biasanya digunakan ya ketika misalkan dalam keadaan formal ya. Kemudian ada was machen Sie beruflich juga formal, hanya lebih kepada apa yang Anda lakukan dalam pekerjaan. Ya, kalau was sind Sie von Beruf, apa pekerjaan Anda? Jadi boleh digunakan yang mana saja dalam dialog.
Bisa dipahami mungkin Mbak Ana? Bisa, Her. Ya, terima kasih ya. Good, kalau seperti itu mungkin kita coba ke presentasi sekarang ya. Mungkin Herteguh minta kelompoknya Nashwa mungkin untuk bisa mempresentasikan dialognya jika sudah. Nashwa dengan Rina ya. Izin share screen, Her. Mulai ya, Her. Ya, silakan mulai. Guten Morgen, Frau Julia. Guten Morgen. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Lernen von Beruf. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite in Sleman. Wann arbeiten Sie? Ich arbeite von Sonntag bis Freitag. Vielen Dank, Frau Julia. Bitte. Danke. Terima kasih. Oke, good. Dan terima kasih Nashwa dan juga dengan Rina ya sudah mempresentasikan dialognya. Yang berikutnya mungkin kelompoknya siapa? Mungkin kelompoknya Revinda ya. Ya, saya Her. Boleh silakan. Revinda dengan Saya punya. ya silakan share screen. Ya. Saya mulai ya, Her. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin diskusi kami. Kita apa sudah bisa bicara? Sudah. Halo Brigita. Halo, Was möchtest du beruflich? ich bin Elton. Wo arbeitest du? Ich arbeite in Krankenhaus. Wie lange arbeitest du? Ich arbeite als Studentenprotak. Danke. Bitte. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih untuk Revinda dan Titania ya sudah mempresentasikan ya. Terima kasih dan mungkin kalau yang lainnya mungkin nanti di pertemuan nanti kita bisa presentasikan. Nah kurang lebih nanti kita lanjutkan lagi ya, Herteguh lanjutkan ke PowerPoint yang ke ya kalau sudah ya kita coba cari tahu sebetulnya kira-kira apa sih yang kita pelajari hari ini, puasa dan biar ya. Kurang lebih ini yang kita pelajari, kalimat bertanya yang berhubungan dengan pekerjaan dan kata-katanya diawali dengan huruf apa? W. Good. Ya, betul, diawali dengan huruf W ya. Jadi kita mempelajari kalimat bertanya diawali dengan huruf W. Good. Di antaranya ini ada was, wann, wie lange, semua yang Herteguh tandai cetak tebal itu artinya adalah kata-kata yang disebut W-Frage dalam bahasa Jerman ya. Dan juga berikutnya adalah di sini Herteguh jelaskan sedikit bahwa tata bahasa untuk kalimat tanya yang berhubungan dengan W-Frage ini adalah tadi kalau kita bermain games ya, ada menyusun kata menjadi kalimat, semua kata ranyanya diawali dengan kata yang diawali huruf W. Contohnya was ya, apa, we, bagaimana ya. Kemudian masih banyak yang lain. Dan setelah itu ada kata kerja ya. Dan setelah kata kerja ada subjek. Contohnya di sini ada was, sind ini kata kerja, sie Anda subjek, von Beruf ini adalah Satzende namanya dalam bahasa Jerman atau akhir kalimat ya. Begitu pula dalam contoh ini, wie kommen Sie zur Arbeit ya. Wie itu kata tanya diawali huruf W atau W-Frage, kemudian kommen verben, dan kemudian Sie subjek, dan ada akhirannya zur Arbeit, ke tempat kerja. Jadi pengertiannya adalah bagaimana Anda pergi ke tempat kerja. Good. Kurang lebih itu yang kita pelajari hari ini. Selain kita juga mempelajari apa? Membuat apa tadi yang dipresentasikan? Dialog ya. Good ya, dialog ya. Kita membuat dialog dengan menggunakan kalimat-kalimat ini. Good ya.
Ya, mungkin jika apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri mungkin pertemuan pada hari ini? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada mungkin Hertugul sampaikan nanti pada pembelajaran berikutnya nanti kalian akan ujian ya, persiapkan dengan baik ujiannya untuk bisa mengetahui dan mengukur kemampuan kalian dalam pembelajaran bahasa Jerman ya. Selain itu juga nanti Hertugul akan sampaikan juga latihan ya, tugas latihan untuk persiapan ujiannya di Google Classroom ya, termasuk dengan kisi-kisinya, karena ujiannya kan nanti masih hari Rabu ya, sekarang masih hari Senin, nanti Hertugul mungkin akan sampaikan besok di hari Selasa ya. Sebelum kita akhiri, Hertugul akan minta lagi Mas Fakih untuk bisa memimpin doa penutup ya. Silahkan Mas Fakih. Sebelum mengakhiri pada pelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri. Berdoa dimulai. Cukup. Ya, terima kasih banyak Mas Fakih sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Terima kasih juga untuk semuanya ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini ya. Wir machen Schluss. Auf Wiedersehen. Tschüss.